أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنفوني أنبو سندو لبلا كفني علي إسلام منو مسيكا سندو كببانوما نيه فلسن منيكا نسي أو بلا كفني ما نيه أو كترتي كالو بلا بلا دويا يا كنابو كالو مي على كراكو صلى الله عليه وسلم كنا دام ناناكا باني أمي مسيكا إير لسنيا أمي جلومو مسيا فلا إكلا يركنتو أنا وشما أما الله تعالى ذلك على يافا أما أنفتو أني أنكتو بلا على موكلا أما كوكو نينغا الله تعالى فناتك على سوسوي أما الله تعالى ذلك ودي أما نويا بلوما على موكلا أما هو أني أنفوني الله تعالى صنا بارو كمرني مي أمبلو ني ورادانينا كابن بارو بادو ما قرانا كونونا ني كيسا الله تعالى يا كفو قرانا كونونا سورة الأعراف كونو ني كيسا يه كداكا كو ماويا لا كالي ninye kisa de Allah Ta'ala yara kumana kisa minka aka alqur'ana belebele kono nana ne Allah Ta'ala sona kisa min la kaltoni ka keneni au kelengele nam be matasiliye ne Allah Ta'ala ka din alamu kala am fawu ani ambaw nin kisa kala jonka klela Allah Ta'ala ka cidem belebele do Musa alayhi salam nin kisa kala Musa klelela nin kisa yara fana Musa yara tobe nin kisa kono nana nin kisa ite sa fola chogosi fiye kuma Musa ka kuma Musa ka cide aka Musa alayhi salam beba don ka foko cidon oluka bara ye munye ka bo kata ala ko lase so munu bo ka so kerefe kabila munu bo ka kabila o kerefe Musa fana bola ka dawa kenin tola Musa tala se Sodoma ni so yerla bawde be chefaru de be ma munu danimo o yerla o lanimo o yerla ko sebe ni so abe fo so ni mako kana ani so shami so kononana Musa se min kala e Musa be fe ka do sokono nana ayini na me ko sebe nunu sokono mo ala sosola ulo chienin kala ulo ala la imiriya be ala sosola ni sokono mo ka barade Musa ka nga do sokono muna kata ala ko lase o ma o sona o maso ka kala fana ni minum bana abe ala Ta'ala ka sharia ni ala ka nyamariya la boroluka nunu sokono mo oslana kadaka okulo ya me ka fa ko Musa be slala kana Musa surunyana o ka sola o ye munke nunu bela ka foni farala nyonka o ka sokono nana ka hakili di nyoma me se Musa balla chogodi akana na do anka sokono soni bela ka foni na kamera do tume na be fama ko Balaam nin kamera tume sla alanya ayara fola ko Allah Ta'ala ka dugurento asmaullahil husna koni be Allah Ta'ala dugurento nyini ka be soro nin chebulu aka alanya saranya aka tauhidu aka limanya nin chetunye alanya saranya dombelebele sokono moko ko ni ko gbala yala de ni Musa ko ni dola ni sokono ya amiriya temina Musa na ka mauke to le la sela amma sokono moko farala nyonka kata Balaam soroye Allah Ta'ala ka jonsen mambani alanya saranya jombani o ko Balaam anana kana sima ala la ede alanya saranya jombai an ka sokono ya an fanandani me ele la ele hakli kabo Balaam Musa na ka mogobe an ka so dondala anaka kelelen chama unebe Balaam an nani fe ye duwawu ke anw ye fana ka danga do Musa ko Musa na ka mogo ye danga do ko subhanallah Balaam ko
ka danga do Allahu Ta'ala ka nabi ɲuman kɔ ka Allahu Ta'ala ka nabi ɲuman n'a ka jamaw danga est-ce que aw ko conséquence lɔ ni n'o y'o kɛ aw kɔni sera ne ma ko n ye duwawu kɛ aw ye Ala ma Musa n'Ala ka jamaw lakori la mais aw bɛ ne bilala duwawu min na ko ne ye duwawu kɛ ka danga do Musa kan ha nin ye koba de ye dɛ ka Allahu Ta'ala ka nabi ɲuman danga a n'a ka jamaw sokɔnɔmaw ko Bal'ama ni Musa dola anw ka so kɔnɔ yan ni Musa n'a ka mɔgɔ dola anw ka so kɔnɔ yan o ka Ala ko nin o bɛ na anw ka so yɛlɛma Musa bɛna mɔgɔ kɔrɔta n'u kɛ mɔgɔ majuguninw ye Musa bɛna a ka Ala ko imposer anw kan ka so kɔnɔ yan anw tɛ fɛ ka Ala ko mɛn anw tɛ fɛ ka sɔn Ala ko la anw ka cɛfarinya min bɛ an bolo an ka kɔrɔta min bɛ an bolo anw bɛ fɛ ka to ni an ka kɔrɔta de ye Bal'ama anw kɔni lamɛn e la e kelen pe de bɛ se ka anw bɔ nin kɔlɔlɔ la Bal'am i sabari ye anw dɛmɛ ye danga don Musa kɔ ka Musa n'a ka jamakuru bɛɛ danga Bal'ama ko k'a kɛlen bɛ k'an bila koba de la nin dɛ Ala ka nabi ɲuman mɛlɛkaw fara ni bɛ maa min kan a n'a ka jama kɛlɛdenw mɛlɛkaw kɛlen bɛ ka maa min ma dɛmɛ aw ye fɛ ne ye danga don mais silamɛw waati dɔ la adamaden ka ɲɛnamaya fana kumakan nin ye sandaba le on dit chacun a un prix kumaba don dɛ quelqu'un peut te dire que non lui l'argent peut pas l'influencer place ko tɛ se ale influencer la mais il bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la on peut lui proposer 1 million il dit non je vais jamais trahir mon engagement on lui propose 5 millions il va dire non on lui propose 10 millions il va dire non on lui propose 100 millions il va réfléchir 2 fois c'est vrai j'ai la crainte de Dieu mais les 100 millions là si je prends ça si je fais du mal est-ce qu'après je ne peux pas me repentir donc chacun a un prix Bal'ama n'a ka Ala ɲɛsiranya Bal'ama n'a ka Ala kofɔba ninnu sela tulonga la Bal'ama la ko Bal'am ye danga don Musa n'a ka jama kɔ subhanallah an faw ni an baw finalement Bal'am a bɛna mun fɔ a ka mɔgɔw ye Kanani jamana kɔnɔna na aw ye min ɲini n fɛ ni Ala sɔnna n bɛna kɛ n bɛna Musa danga ka Musa n'a ka jamakuru danga o tɛna sela dɔ la anw ka so kɔnɔ yan ka anw ka so bɔ an ka soya la subhanallah et pourtant ce monsieur il avait la crainte de Dieu et ce monsieur savait que Moussa était un prophète de Dieu et ce monsieur aussi avec tout ça on te demande de maudire Moussa et son peuple. Comment accepter telle offre? Bon, chacun a son prix comme on le dit. Le monsieur il s'est laissé manipuler par les gens là. Alors ko ka bena danga do Musa ko anyini kisa la mede Musa ni danga do la Musa ko Musa na ka mogo tena sela do la so kono jamaou nana kana Bal'am mafle tous les regards maintenant sont braqués sur lui il va maudire Musa alayhi salam et ses disciples aka duwawu damna abe kanga duwawu ke ale be duwawu min kɛla Ala ma Musa danga la n'a ka mogo Ala ma olu ka so kɔnɔ la Kanaanukaw Ala ma olu kɔrɔtala k'o sabati aw ye Alahu Ta'ala ka masaya lajɛ n'a ka duwawu damina Ala ma Musa n'a ka mɔgɔ danga la n'a ye danga fɔ dɔrɔn Ala bɛ sin k'a kumakan yɛlɛma k'a kɛ danga kuma bɛ sigi a ka mɔgɔw kan au lieu de dire Ala ma Musa n'a ka mɔgɔ danga la ale yɛrɛ kumakan Ala ma Kanaanukaw anw ka so kɔnɔmaw Ala ma olu danga la a yɛrɛ seko tɛ quoi duwawu ka kan ka kɛ cogo min na ale bɛ duwawu fɔla ɲagbɛrɛ ma Ala ma an ya so kɔnɔmaw sabati la o duwawu bɛ yɛlɛma k'a kɛ Musa ta ye Ala ma Musa n'a ka maaw sabati la Bal'ama bɛ kan ka nin kuma fɔ Bal'ama bɛ kan ka nin kuma fɔ so kɔnɔmaw ko Bal'ama est-ce que tu entends ce que tu dis mais tu es en train de nous maudire tu es en train de bénir Musa et son peuple on t'a demandé de maudire seulement Musa on t'a pas dit de nous maudire et qu'elle mɛ k'anw danga o anw ko de kɛ e ye danga don Musa n'a ka jamaw kɔ mais e kɛlen bɛ ka duwawu min kɛ nin e kɛlen bɛ ka duwawu kɛ Musa de ye e ka danga bɛ kɔsegin anw ma Bal'ama ko k'aw y'a to ko tuma dɔ fili le ye n sɔrɔ il va reprendre encore l'invocation a bɛna duwawu damina a ko Ala ma danga se la a k'a bɛ Musa tɔgɔ fɔ dɔrɔn Alahu Ta'ala ye a nɛn yɛlɛma a kɛra Kananikaw ye Ala ma danga se la Kananikaw ma a n'o ka mɔgɔw Ala ma Musa n'a ka mɔgɔw sabatila k'o kɔrɔta subhanallah ale yɛrɛ seko tɛ tuguni quoi il n'arrive plus à maîtriser sa langue les propos qu'il est en train de faire sortir ça ne dépend plus de lui. Les propos maintenant sont devenus maintenant le contraire. Au lieu de maudire Moussa et son peuple, cette malédiction maintenant, obéissez voilà qu'on allait n'a qu'à mourir les mains. Yes, la main, les dames n'en meni.
o ko son wallahi ala ko te galon ko e quoi ala ko ko ni bo ala ko la ki yɛrɛ bila ko ko la a bɛ laban min tama o le ala taala ta ye sokɔnɔmɔgɔw ko ko Balaam ko nin kɛla kabako ye dɛ Balaam nin kɛla kabako ko ba ye e tɛ kan ka fosi kɛ ka anw danga anw dɔ bɛ e ka ala ɲɛsaranya dɔn e ye ala ka jɔn senumanba de ye e bɛ ala dali ko ko la ala b'a bɛɛ kɛ mais e kɛlen bɛ ka duwawu min kɛ nin e kɛlen bɛ ka anw de danga dɛ e kɛlen bɛ ka duwawu de Musa de ye e ka duwawu nin a hɛrɛ bɛɛ bɛ taala Musa le ma Balaam ko a ka maaw ma ko tuɲa na n seko tɛ je n'arrive pas à me maîtriser ni n ko n bɛ Musa lu ko fɔ ka danga don o kɔ n m'a ye k'a fɔ Alahu Taala yɛrɛ le bɛna ka na aw tɔgɔ don ne da ne ka danga bɛ lase aw ma silamɛw an bɛ jɔ dɔɔni jana in ta n'an ka kisa ye sincèrement si tu te retrouves parmi ces gens de peuple un peuple qui demande à ce que on maudit le messager de Dieu et sa communauté ni kasugu bɛ kan ka kɛ aw ɲɛkɔrɔ aw ka alimamiba aw ka ala ɲɛsaranyajɔnba aw ka karamɔgɔba aw nana min fɛ ko ka danga don Musa kɔ n'o bɛ duwawu dɔ la danga bɛ sigi ka na aw de ma duwawu bɛ sigi ka taa Musa ma est ce que nin tɛ aw bila limaniya la wa aw ka kan ka limaniya walama aw man kan ka limaniya wallahi silamɛw ni Alahu Taala ye maa minnu dusukun da kanda sila kan ni Alahu Taala ye kanda sila la ka maa minnu ye fosi tɛ se olu lafili la aw ye nin cɛ lajɛ aw ye ninnu jamaw lajɛ olu ko ala la ko danga bɛ segin na olu le ma duwawu bɛ minana Musa ma ale yɛrɛ ko a ka maaw ma ko ala la ko nin ko gbɛlɛyala dɛ an bɛ se ko kelen bɛ min kala tan aw y'a to ne kɔni korila ne dɛsɛla ne tɛ se la foyi kala kɔ nin tɛ ne duwawu dɔ cogo ye ni ne bɛ duwawu kɛ ko ko la ala b'o le minɛ mais ni ne ka nin duwawu kɔni ala ha nin ye ko ye ne ma dɛ a ko n bɛna fɛɛrɛ gbɛrɛ ko fɔ aw ye aw bɛ se Musa kɛlɛ la ni fɛɛrɛ min ye n bɛna plan ko fɔ aw ye aw bɛ se Musa la n'a ka maaw la ni plan min ye subhanallah ale yɛrɛ fitinana ale yɛrɛ y'a yɛrɛ lajarabili bonda kɔnɔ a sinna ka to setana kɔ ka sɔrɔ nin cɛ ko Alahu Taala dugurentɔgɔw b'a kɔnɔ Alahu Taala weleli kan ɲumanw b'a kɔnɔ n'a ye Alahu Taala wele ko ko la Alahu Taala b'a bɛɛ k'a ye o de dɛsɛni bɛ nin ka danga don Musa kɔ n'a kumana kuma kumana ala b'o lasigi a ka maaw yɛrɛ ma subhanallah a ko a ka maaw ma je connais Musa je connais la Torah mais Musa dɔn ala ka nabi ɲuman le ko minnu man di Musa ye m'o dɔn ko minnu man di a tigi ala fana ye m'o dɔn aw ka lamɛn min kɛ wa ka se Musa n'a ka maaw kɛlɛ la an kana na ko gbɛrɛ kɛ komi ne dɛsɛla danga la ne ka duwawu tɛ se la foyi ɲana o ma an y'an jija n bɛ min fɔ aw ye sokɔnɔmusow labɔ musow y'o yɛrɛ sape k'o yɛrɛ pare k'o yɛrɛ labɛn ko ɲuman ni musow k'o yɛrɛ labɛn aw ye muso ninnu labɔ aw y'a fɔ k'o ye taama o ye taa so kɔ kan Musa n'a ka jamakuru lɔnni yɔrɔ min na o ye taa tɛmɛ Musa n'a ka jamakuru la ye ala kana mɔgɔ kɛ setanamɔgɔ ye o kosɔn nin kuma ka tuɲa yɛrɛ yɛrɛ le maa min ka kalan kɛ n'o ko k'a bɛ ala juguya o bɛ kɛ ala ka ennemi fɔlɔ de ye maa min y'a bolo sigi yɔrɔ lɔnlɔnni na surtout silamɛya kalan na n'o k'a bɛ muruti ala ma o yɛrɛ ka rebelliya bɛ juguya ni kafirifin ta ye maa min ye duguma kalan kɛ maa min ye mandarasa kɛ n'o banna ala la wallahi o ka ban ka jugu ka tɛmɛ maa min tele kelen ma bi la nɛn kan i ma setana lajɛ wa setana ye jina kalaninba de ye lɔnniba le bɛ setana la mais setana murutila ale le yɛrɛ kɛla Alahu Taala jugu belebele ye wallahi setana murutila setana de kɛla Alahu Taala jugu belebele ye o kosɔn nin kumakan bɛ fɔ a bɛ gba an mandarasa kalandenw na ni karamɔgɔden filila maa min ye kalan kɛ n'a nana yɛrɛ sɔrɔ Europe n'a y'a bolo bɔ karan na n'o filila a muso yɛrɛ b'a fɔ ko ko ne don cɛ nin yɛrɛ ka kalan kɛ a yɛrɛ ka kuranna kalan ka sɔrɔ ni maa min kalanna n'o filila o ka fili yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ ko bɛɛ kan wallahi billahi raison pour laquelle ne prenez pas l'exemple si ceux qui ont fait madrasa il faut pas les prendre comme un exemple ceux qui sont aux États-Unis ceux qui sont en Europe ils ont étudié le type islamique mais ils ont délaissé Allah aussi les a éloignés de cette connaissance là c'est tout à fait normal. Il ne faut jamais prendre l'exemple sur eux. Ce n'est pas des exemples. L'exemple, c'est le prophète et ses disciples. Sallallahu alayhi wa sallam. Name misaliyata, anye misaliyata ala karana ka sahaba ɲumanw kan. An kana misaliyata ko nin ka kalan kɛ dɛ, nin kalanni mɛ dɛ, nin ye diplôme ba sɔrɔ dɛ, a ye licence sɔrɔ arabu la dɛ, a ye maîtrise sɔrɔ dɛ, a ye doctorat sɔrɔ dɛ. Nin bɛɛ la ka fɔ nin ye k'a to yen n balimacɛ. N'i bɛ misaliyata ala karana ka sahaba senmaw na, olu le ye exemple parfait ye. Balaam ko cɛ min n'a ye Alahu Taala wele ko ala b'a ka weleli jaabi bɛɛ b'a dɔn n'o le ye
ole muritila bi alama ole bi kodo bi alama ole ye muso lasu ko muso yo yere laben ko yere pare kata teme Musa na ka maw nyefe subhanallah an fawni an baw anye nunu muso laje kan an kaw o ya sotu nye kan anade kan ani muso yo yere laben ko yere makiye ko yere pare o bola sa ka to tama la Musa na ka mo lon me yoromi muso tala ka ta temola muso be kan ga temola Musa ka jama chedo tumei o ye muso do ye o diala le ale sina doron ka muso na boloma ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko muso ye mina i bolo ma an y'a sariya la a haramunin don i walimuso ale ye muso mina a bolo ma muso ninnu bɔra laɲini min na o de a fɔra musow ɲɛna ko n'aw tɛmɛna o la ko n'o ye ko kɛ aw la aw y'aw yɛrɛ t'o bolo Musa ka mɔgɔ dɔ le nana ka na muso dɔ mina a bolo kama muso fana sina dɔrɔn k'a yɛrɛ to cɛ bolo a ma da o ma dɛ a ka muso ni mina ka na n'a ye ka na lɔ n'a ye Musa kɔrɔ subhanallah aw ye jafariya lajɛ a ko Musa ne ye muso min mina nin n bolo la est ce que nin ka ɲi walama a ma ɲi Musa ko nin ye haramu ne ye dɛ a ko Musa ko a ka n diya haramu ne kɔni haramu tɛ ne kɔni bɛ nin kɛ subhanallah muso fitina man ɲi muso fitina man ɲi a kuran man ɲi a fitina man ɲi fitina ba le muso ye ni fɔlɔ min bɔra dugukolo ko k'a sɔrɔla muso le fɛ an fa adamadenw ye ɲɔgɔn bɔnɔ ni la a kɛla muso le kosɔn bani Israɛlakaw cɛma fitina belebele min kɛla a sɔrɔla muso le fɛ muso fitina ka bon ni nafoloko fitina ye aw ni Musa tɛmɛna ko caman na Musa ye ciden ye ka bɔ Ala yɔrɔ aw ni Musa le bɛ taama la k'aw bɛ taa ka taa don Kanaan so kɔnɔ ka taa Ala ko lase aw jɔnnen bɛ fɔlɔ ka aw yɛrɛ labɛn ka sɔrɔ ka don so kɔnɔna la olu ka so kɔnɔ musow ye bɔ ka na o musow ye e lajarabi mais tu es sorti pourquoi vous êtes sorti pourquoi nous sommes sortis pour instaurer l'islam dans cette ville là mais ale bolo be muso bolo aye muso mina bolo kama kana i jɔ Musa yɛrɛ ɲakɔrɔ a ka ciden a ko Musa ko est ce que baara nin kaɲi wa Musa ko k'i ka walimuso mina bolo ma k'o ye haramu ye a ko Musa ko hali ni haramu ne ko ne b'a kɛ k'i ja fariya Alahu Taala ka nabi ɲuman ɲakɔrɔ min ye Musa ye k'i ja lagwɛlɛya subhanallah an faw ni an baw a ma d'aw ma dɛ aw ye hakɛ to an faw ni an baw an bɛ sun na a ye muso mina ka taa n'a ye a ka tantan kɔrɔ ka taa a mako bɔ muso fana la ya salam subhanallah a ja fariyala Ala sɔsɔ ma a ye muso mina a bolo kama a ma d'aw ma ka na lɔ ni muso ye Musa ɲakɔrɔ Musa ko nin baara dabila dɛ nin ma ɲi nin ye Ala sɔsɔ de ye haramu don a ko Musa k'a ka n di a m'a kɛ a tilala o la ka taa ni muso ye a ka tantan kɔnɔna na ka taa kafo ni muso ye k'a makoya bɔ muso la ale m'a lɔn ko muso ninnu préparela olu kama ale m'a lɔn ko muso ninnu labɛnna k'olu le lafitina ale sina ka don ni muso ye nin bon na ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ muso la subhanallah an faw ni an baw Alahu Taala k'i to a ka masaya la masaba masa setigi masa fangama masa min tɛ kɔnɔna fili masa min bɛ ko kɛ ko min k'a diya wallahi aw ye Alahu Taala lajɛ a sina sunya bɛ Musa min bolo a n'a ka jama Musa ni min n'a ka jamaw nana ka na Ala kumakan na se Ala bɛna lajarabili labori Musa le kan sisan a n'a ka jamaw subhanallah Ala ye mun kɛ Ala sina ka kɔnɔbori lajigin o kan kolera Ala ye kɔnɔbori lajigin Musa ka maaw kan mun na parce que o ye Musa kumakan sɔsɔ mun na olu ɲinana o bɔkun kɔ mun na olu ɲinana k'a fɔ ko o bɔla ka taa don Kanaan so kɔnɔna na ka taa Kanaanikaw wele a Ala sɔsɔla minnu bɛ ka taa Ala ko fɔ olu ye olu le y'o ka musow bila ka na aw ma ka na aw yɛrɛ la fitina Alahu Taala tola ka masaya la Alahu Taala ye kɔnɔbori kalaman lajigi o kan o kɔnɔ bɛ kan ka bori subhanallah an faw ni an baw ko bɛɛ tɛ kiyama ma kɔnɔna dɛ Ala sɔsɔ dɔw bɛ wallahi a bɛɛ tɛ kiyama ma kɔnɔna aw ni Ala ka nabi ɲuman le lɔnni bɛ so donda la k'aw dɔtɔ so dɔ kɔnɔ ka taa Ala ko lase olu silannen bɛ aw ɲɛ olu ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko bɛ aw bali doli ma olu ma se olu sela ka muso ninnu labɔ k'o ye na ka na aw la fitina aw y'aw yɛrɛ ye o lajarabili bonda kɔnɔ muso fitina man ɲi dɛ ye duwawu kɛ Ala ka n'a to a fitina ye na e ma n'o tɛ i tɛ se dɛ Ala yɛrɛ ka nabi ɲumanba ko Yusufu ko ale t'a yɛrɛ kun tano dɛ Ala le k'ale dɛmɛ dɔrɔn ale ma se dola ale ni Zulayi ka cɛ n'o tɛ muso fitina man ɲi a y'a yɛrɛ pare ka ɲa k'a yɛrɛ bila a ka donw na k'a ka parfum
farfɛnw fiyɛ a kan ka a yɛrɛ masiri e ɲakɔrɔ fo ni ala k'i bɔ a ye muso minɛ a bolo kama a tilala ka don ni muso ye bon na ka a mako bɔ muso la Alahu Taala ye ninnu lajaba ni mun ye a y'o lajaba ni kɔnɔbori ye a ye kɔnɔbori bana lajigin o kan an faw ni an baw ala y'o kɛ sanction ye k'a d'o ma an bɛ segin ka na ni ala ɲɛsiranya jɔn cɛ min ye nin idée di Kananakaw ma komi ne dɛsɛla ka danga don Musa n'a ka maaw kɔ ne le y'a fɔ aw ye muso ɲumanw bila o bɛ taa ka taa o lafitina Alahu Taala bɛ na nin cɛ misaliya kofɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ subhanallah an faw ani an baw Alahu Taala ye masa dɔ ye a bɛ adamaden lajarabi a bɛ kanda d'i ma a bɛ tila fana a bɛ i ka kanda to i bolo k'i lajɛ est-ce que i ka limaniya bɛ na se kanda nin latanga la walama a tɛna se la latanga la o kosɔn Alahu Taala ko kuranɛ senimanba kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ala bɛ jɔn kibaruya ko fɔ an ye a bɛ nin cɛ kibaruya ko fɔ an ye a ka alikuranɛ belebele kɔnɔ na cɛ jɔn Alahu Taala ko watlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina Muhammadu n ye fɛ ye cɛ dɔ ka kisa lakali ka maaw ye komi bi ne sigini bɛ ka kisa nin lakali aw fana ye Alahu Taala ko Muhammadu n ye fɛ ye kisa nin lakali o ye cɛ dɔ ka kisa nin cɛ tun bɛ Musa ka maaw le cɛ ma nin cɛ tun ye ala ɲɛsiranya jɔnba ye nin cɛ yɛrɛ ka duwawu bɛɛ tun bɛ jaabi Alahu Taala ko ataynahu ayatina ale Alahu Taala ka dili kama lɔnni na a ye tɔgɔmaserew d'a ma a ye kunfayakunu dɔnniw d'a ma n'a ye ala wele dɔrɔn lɔnni bɛ se ka jaabi Alahu Taala ye fɛ ko an ye baro nin cɛ ka kisa la an ye nin cɛ ka kisa lamɛn ala ko a ye hɛrɛ k'a ye a ye lɔnni d'a ma a tilala fana ka ala ɲɛsiranya d'a ma mais Alahu Taala ko nin cɛ ye mun kɛ ni a ka ala ɲɛsiranya ye a y'a ka ala ɲɛsiranya nin de ta k'a falen kafiriya la ka maaw lasu Musa n'a ka maaw kama ale yɛrɛ dɛsɛra danga doni la Musa kan a ye musow lasu ka na Musa kan a ye mun kɛ ko musow y'i yɛrɛ labɛn ka taa Musa kama Alahu Taala ko a y'o kɛ min kɛ a ye danga don min kɛ Alahu Taala ko fansalakha minha ala sina ka ka ala ɲɛsiranya sama ka bɔ a bolo ala sina ka ala ɲɛsiranya sama ka bɔ a bolo ala sina fana komi i bɛ saga bolo bɔ a kan ɲami ala ɲɛsiranya ni lɔnni ɲuman minnu tun b'a la ala dugurentɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ ala sina k'olu bɛɛ bosi ka bɔ a la komi i ye fali walama saga golo bɔ a ma nin ye kayiraba ye kayira min tun kɛla nin cɛ ye Alahu Taala ko fansalakha minha nin lɔnni ni ala ɲɛsiranya bɛɛ bɔla nin cɛ bolo fa atba'ahu shaitanu a tunya na a tuguna shaitana kɔ ani shaitana tola ɲɔgɔn bolo a tola shaitana ka lalilikan kɔ a tuguna shaitana ka lalilikan kɔ a yɛrɛ fana filila a y'a yɛrɛ ye shaitana ka bonda kɔnɔ subhanallah an faw ni an baw n'a y'a yɛrɛ ye nin fili bonda kɔnɔ shaitana y'a lafili Alahu Taala ko fa kana min al-ghawina nin kɛla maa filiniw cɛma subhanallah Bal'am kɛla maa filiniw cɛma wallahi n'i ye nin sura lajɛ kuranɛ sura bɛɛ la ka fɔ nin Alahu Taala ye nin kisa ko fɔ a ma aya caman ta dɛ aya dama mufassirina caman o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Bal'am ko nin aya jigila ka b'ale de ma Alahu Taala ko ataynahu ayatina ne ala ye n ka lɔnni d'a ma n ye ala ɲɛsiranya d'a ma mais nin ma se silanna Alahu Taala ɲɛ ka ala ɲɛsiranya nin latanga nin y'a yɛrɛ ye nin bonda kɔnɔ fansalakha ala ko n ye tofani kɛ ka bɔ a bolo n ye kɔrɔtali kɛ ka bɔ a bolo fansalakha minha lɔnni nin bɛɛ bɔla a bolo ala ɲɛsiranya nin bɛɛ bosila a la Alahu Taala ko nin labana fakana minal ghawin nin kɛla maaw cɛma maa minnu filila maa minnu bɔnɔna u ka kɛwale kelen-kelenna bɛɛ la subhanallah il avait la crainte de Dieu ses vœux sont toujours exaucés lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le répond Allah tun b'a ka duwawu bɛɛ jaabi mais ale sina ka muruti seconde kelen minute kelen lɛri kelen ka tugu Kananakaw kɔ ko ka danga don Musa n'a ka maaw kɔ ka tila fana ka musow labɛn k'o ye bɔ ka taa Musa n'a ka maaw lafili an faw ni an baw Alahu Taala ko n ye n ka ala ɲɛsiranya wuli ka bɔ a kan n ye n ka sutura birifani bɔ a kan n ye n ka hijabu bɔ a kan o kosɔn hali ni maa minnu ye kalan kɛ ye lɔnni kɛ lɔnni min ni ala y'a d'i ma surtout kuranɛ lɔnni hadisa lɔnni fiqhu lɔnni n'i m'a latanga k'a protéger wallahi ala b'a minɛ i la k'a kɛ komi i tele kelen ma kara
femi bosikadi mo la bini fembo le Qur'ana hanga Qur'ana kala nga Qur'ana dusi anye hafizu de mese tafsiru la mais ni ma Qur'ana kala ni do slanyumaka ni ma tafsir do slanyumaka Allah Ta'ala ba kaloni minela ele era di kumana na fola ki ka kalanga mo be kabakoya et lui il a étudié et pourtant il a eu son bac, il a eu la maîtrise, il a eu la licence et il a même son doctorat, mais il n'arrive pas à convaincre les gens. Il n'a pas cette protection divine pour convaincre les gens. Et tout ce qu'il dit, même les gens même ne l'écoutent pas. Parce que la crainte de Dieu, la protection de Allah subhanahu wa ta'ala qui devait le protéger, pour non seulement pour l'accompagner en prêchant la parole de Dieu, il a délaissé, il a noirci, il a sali, il a défiguré et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était en lui. Allah Ta'ala ko fansalaha ale alaya ka lonini aka alanya saranya korota ka ba Bal'am ka Bal'am est resté comme ça Bal'am tola ni bonda kono Allah Ta'ala yeni bemna la anfawni ambaw Allah Ta'ala bena misalia do di amasise ka ben Bal'am ko Allah Ta'ala ko walau shi'na na dialane Allah Ta'ala la rafa'nahu biha ne alanya saranya min dama ntume degré dama ka korota dama ka bla nouveau bado la ko ka do fara ka niveau ka na tundiala ne Allah Ta'ala walakinahu me Bal'am akhlada ila al-ard il est resté derrière cette décision aya yere sabati dugukolo nyana maya diaka anyina na laharata ko atola dunia ko atola ninko atola dunia ko atola dugukolo daga munko Allah Ta'ala ko wattaba'a hawahu ayere klala ka tugu ani diana koko ani dungoko subhanallah famathaluhu Allah Ta'ala koko ninche misalia Bal'am misalia ke masalil kalb abe comme wulu Allah subhanahu wa ta'ala prend un exemple sur ce dernier là l'exemple d'un chien quand il Bal'am laje am misalia be comme wulu le muna Allah ye misalia ta wuluka in tahmil alayhi yalhas wa in tatrukuhu yalhas ko wulu betele ni ka fenta kana di wuluma wulu ba ka wowo chilela ni ye fenta ka bo wulu koro wulu ba ka wowo chilela ni ye hereke wulu ye abe wowo chi ni kumbla ibolo bla kuna ka kuma susa abe wowo chi al ni ye domini ma di wuluma wulu be wowo chi ale tawala amasawa wulu ka ko bebe wowo chilela don ni che misalia kala tele Allah Ta'ala lonin dama ka alanya saranya dama ni maseka ka alanya saranya do ala kola ayra tuma do la ala ko de la mais aya yere to ayere bolo ni labana ka ke masugu tumae ayara ye duwa minu ke ayara tunka kan ka lon ayere la ka fo alala ala madere ki ban ne ka duwa wula ne be fe ka Musa na ka mogo danga me ala ye ne ka kuma kan yelema ka ke danga nga mogo yere ka ne ka kan ka son ala ka sigi kana mais ni mase hakli sorla ka sigi kana a haklima ka changer ale klala fana ka dume aka ala soso bonda kono ka kla ka sokono ma unyamaria ko muso yo yere labe kata Musa na ka mo la jarabe Allah Ta'ala ko ka misalia be comme wulu il est comme un chien wulu me kulela wati be am fawni ambaw Allah Ta'ala ko dhalika masalul qawm yek ma misalia wiye alladhina kadhabu bi ayatina Mahamunu yene Allah Ta'ala kuma kamna ka ke galonye nunu misalia de ete minu banane ala kuma kan nanin ko ka fo oye ulu misalia be ko min Bal'am min fanani ala kuma kan tuma bolo Allah Ta'ala duguren to tuma kono naye ala wala ko ko la ala bakaye e nin chele labanate ma do be dugolo ko ka ulu misalia be ko min Bal'am subhanallah ulu misalia be ko min Bal'am muna aw ye Allah Ta'ala kuma kan name alladhina kadhabu bi ayatina فاقصص القصص لعلهم يتفكرون محمد نين كيسا فو ماويه محمد جاني كيسا ني فو ماويه Isa كيسا ني فو ماويه Aisha كيسا ني فو ماويه betolo yoro ni kuma kana nin kisa lakal ninko abeneni au kelengele nambe bla tagasila subhanallah alako Muhammadu ma faqsusil qasasa kisa nunu lakali mauye la'allahum no tolo ye kisa me la'allahum yatafakkarun abono bla tagasili bonda kono. Tu peux avoir la foi aujourd'hui, j'ai la crainte de Dieu aujourd'hui, tu as nga limania kabo mais kana fo ka fo ki klala de bi ne ka limania fanga kabo ni limania be he otayara ka fo ki klala de okoso Allah Ta'ala ko Muhammadu ma faqsusil qasas nin kisa ulakali
ni histoire fo mawye ni histoire me ay ka sababu ye maw fana ye o yere ye tasi bonda kono ambaw ni amfaw ni kisa belebele nin cha tola kuna mboya bonda kono nin cha tola ala soso bonda kono Allah ta'ala ko sa'a masal alqawm alladhina kadhabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun ni mo kam misaliya mo munu ye Allah ta'ala kuma kamna mo munu ye Allah ta'ala kuma kamna ka kala ka ke ko fe ko ye ki ban la ka kafiriya Allah ta'ala ma Allah ta'ala ko sa'a masal alqawm tunya na misaliya chojugu yala mo kam misaliya chojugu yala ma minu alladhina kadhabu bi ayatina mo munu ne Allah ta'ala kuma kan folo ye o klala kamna ka ke galonye o manda o mada wa anfusahum ani o yo yaraku bali ama wa anfusahum kanu yazlimuna nonu kala o yo yaraku tonyo nonu kala yaraku tonyo na uchama amfau ani ambaw kisa mitume ambolo uradani na ole tunye Balaam ka kisa ni résumé ye munye nin chekala ala fe asona Allah ta'ala ye ala ye ko bekaye Musa na ka mo nana ko bena do nunu ka sokono nana maw nana kana sama ko Balaam anye fe ye Musa bali dolima ye danga do Musa ko atola ka maw kuma kan kono aya yere bono bonda kono aya yere halaki bonda kono ame Allah ta'ala dali kani kisa ke tagasili ambe ma ala mo kala surtout min kanime ki kaliman ya tano min kanime kala iyerala adon ka foko tanke ni masa e maban folo de tanke ni saya mi soro ha atoye de ye duwa ki yera kunye surtout duwa do be ameno ke anga kisa datuna bi o ye duwa jumaye ala kera le ne laloniala alele laloniala aya mantom be laloniala aye ni duwa fo aka sahaba wi muna parce que adamaden dusuku mese yele mana wati be bi almamine sinibaye jeme fola bi almamine sinibaye baribona bi almamine sinibe loya bolo bi almamine qur'an be ba kuna ibaye ala kota baraw kelengele nan bela ka fonina o koson amena ni nduwa uke ka anga kuma datuna ye anyan jija ame sungaro belebele minani kanin nduwa ufoli la chaya kada kan dusukunye sabati ala ko keli nyumaka yetu kalimanya bonda kono aklancha bebe ni nduwa ule bolo ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ادسكون يلا مامانسا ثبت قلبي على دينك على ندسكون سباتي كدينا نينكا على كانا تو ندسكون يبوي كدينا نينكا على كانا تو ندسكون ينيله علىكو كانيره علىكو تابوندا كونو يا مقلب القلوب خراب دووني دي اكا صحابه منوما صحابه كباكو يالا كو اولولا نيمو كلمان يالا oko ya Rasulallah abe ko mi sikani me an kaliman yama kana klambolo ala kara ko sahabauma ko adamaden dusukume ala taala bolo kunande woni nyonje ala be adamaden dusukun yala maka ka yoro ka bla yoro la yoro mi kale ala taala dia aw ye sahabau de me dusukume ala taala de bolo de aw ye duwa woni fo kadin duwa wu fo na kelati achamana neni ebeto anga limanya bonda kono nana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ne faw ani ne baw ani lameni kala bela kafoni ma nyini aw fe aw yi sabari na be wajibilu lame duwaw minu be foni aw kana aw yere bali duwaw nunu kalama nin duwaw nafaka bo ko sebe abese dola ini fitna ko chamanche abese dola ini ala ko tabara chamanche nin duwaw bini dusukun sabati katoni ala taala decision belenga ame ala taala dali ka Allah ta'ala diyan ka andu sukun sabati liman yaka alamu kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni Allah ta'ala sona sini amena ni kisa kuraye anga tafsir ko fe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.